गणना पुस्तक 14 पर्व एथिरे समस्त मंडली उच्च स्वर कोलाहल कले और लोक माने से रात्रि रोदन कले। पुणी इस्राएल संतानगण समस्ते मूसा विरुद्ध और हारून विरुद्ध बचसा कले और समस्त मंडली से आगे कहले, आहा आम्भे माने जेबे मिस्र देश में मरी थांतु, आहा आम्भे जेबे एई प्रांतर रे मरी थांतु। सदाप्रभु आम्भ मानकु खड्गर निपात करिवा पई किए तो ए देश को आनिले। आम्भ मानकर भार्या और बालक माने लुटित हेबे, मिस्र को फेरीगले कि आम्भ मानक पई भल हुअंता नाही। एथिरे सेमाने एको को आरेक को कहिले, आस आमे माने जन को प्रधान करी मिस्र को फेरी जाऊ। तहिरे मूसा और हारून इस्राएल संतानगणर समस्त समाज आगे मुह माड़ी पड़िले। तो देश अनुसंधानकारी लोक मानक मध्यरु नूनर पुत्र जियोशुआ और जिफुन्नीर पुत्र कालेब आपणा आपणा वस्त्र चिरिले। आउ सेमाने इस्राएल संतानगणर समस्त मंडली की कहिले, आम्भे माने जेउ देश अनुसंधान करने जाइथिलु ताहा अत्यंत उत्तम देश। जेबे सदाप्रभु आम्भ मानक ठारे संतुष्ट हुअंती तेबे से आम्भ मानकु सेई देश को आनिबे और ताहा आम्भ मानकु देबे। सेई देश दुग्ध मधु प्रवाही अटे। केवल तुम्हे माने सदाप्रभु को विद्रोही हुओ नहीं, किए बा सेई देशर लोक मानकु भय कर नहीं। मात्र समस्त मंडली सेमानकु पत्थर रे मारिबाकु कहिले। सेतेबेले सदाप्रभु को प्रताप समागम तंबुरे इस्राएल समस्त संतान प्रति प्रकाशित हैला। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, एई लोक माने केते काल आम मानकु अवज्ञा करिवे आ आम्भे सेमानक मध्यरु चिन्ह स्वरूपे जे समस्त कर्म करिअछु ताहा कले हे सेमाने केते काल आम्भठारे विश्वास करिवे नहीं। आम्भे महामारी द्वारा सेमानकु संहार करिबा और सेमानकु अधिकारच्युत करिबा, पुणी सेमानक ठारू तुम्भकु बड़ और बलवान गोष्ठी करिबा। एथिरे मूसा सदाप्रभु को कहिले, तेबे मिस्रीय लोक माने तो यह शुणिबे, कारण तुम्भे आपणा पराक्रम द्वारा सेमानक मध्यरु एही लोक मानकु आनिअछ। पुणी सेमाने ए देश निवासी मानकु ताहा कहिबे, सेमाने शुणिअछंती जे तुम्भे सदाप्रभु एही लोक मानकर मध्यवर्ती अट, कारण तुम्भे सदाप्रभु प्रत्यक्ष दर्शन देउअछ और तुम्भ मेघ सेमानकु ऊपर स्थिति करूअछि और तुम्भे दिन बेले मेघ स्तंभरे और रात्रि बेले अग्नि स्तंभरे सेमानक आगे आगे गमन करूअछ। वर्तमान जेबे तुम्हे एई लोक मानकु एक मनुष्य तुल्य बध करिवो, तेबे जेउ अन्य देशीय लोक माने तुम्भर कीर्तिर कथा शुणिअछंती सेमाने कहिबे, सदाप्रभु एई लोक मानकु जेउ देश देवाकु शपथ करिथिले सेई देशकु सेमानकु आनी पारिले नाही। एतु से सेमानकु प्रांतरे बध करिअछंती। एबे मु विनय करूअछि, प्रभुंकर पराक्रम महान हेउ जेपरि तुम्हे कहिअछ। सदाप्रभु क्रोधरे धीर और दयारे परिपूर्ण और अपराध आज्ञा लंघनर क्षमाकारी, तथापि नित्यांत तहिर दंडदाता। पुणी तृतीय और चतुर्थ पुरुष पर्यंत संतानगण उपरे पितृगणर अपराधर प्रतिफलदाता। विनय करूअछि, तुम्हे अपना दयार महत्व अनुसारे और तुम्हे एई लोक मानकु मिस्र ठारू ए पर्यंत जेपरि क्षमा करिअछ तदनुसारे एई लोक मानकर अपराध क्षमा कर। तहिरे सदाप्रभु कहिले, आम्भे तुमर वाक्य प्रमाणे क्षमा कलु। मात्र जेबे आमे जीवित हेउ आउ जेबे एई समस्त पृथ्वी सदाप्रभु को प्रताप रे परिपूर्ण हेबे, तेबे एमानक मध्यरु जेते लोक आम्भ प्रताप पुणी मिस्र रे ओ प्रांतर रे कृत आमर चिन्ह स्वरूप कर्म देखिले 10 थर आम्भर परीक्षा करिअछंती और आम्भर बरे अमनोयोगी होइअछंती। सेमानक पूर्वपुरुष मानक प्रति आम्भे जो देश विषय शपथ करिअछु निश्चय एमानक मध्यरु केही सेई देश देखि परिबो नाही। केवल जो माने आम्भको अवज्ञा करिअछंती सेमानक मध्यरु केही ता देखिबो नाही। मात्र आम्भर सेवक कालेब ठारे अन्य आत्मा अछि, से संपूर्ण रूपे आम्भर अनुगत होइछि। एथिपई से जो देश को जाइथिला सेई देश रे आम्भे ताहाको प्रवेश कराइबा और तार वंश तार अधिकार करिवे। वर्तमान अमालेकीय और किनानीय माने तलभूमि रे वास करंती। काली तुम्हे फेरी सुफ समुद्र को जीवा पथ देई प्रांतर को गमन कर। ए उतारे सदाप्रभु मूसा को हारून को कहिले, आम्भ विरुद्ध रे बचसा करूअछि। एई जो दुष्ट मंडली ताहाको आम्भे केते काल सहिबा। इस्राएल संतानगण आम्भ प्रतिकूल जो बचसा करूअछन्ति ताहा शुणिलु।
ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଜୀବିତ ହେଉ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଯାହା କରିଅଛ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶବ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଗଣିତ ଯେତେ ଲୋକ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରାଇବାକୁ ହସ୍ତ ଉଠାଇଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଦେଶରେ ଜିଫୁନ୍ୟର ପୁତ୍ର କାଲେବ ଓ ନୁନର ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ ଛଡ଼ା ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ଯେଉଁ ବାଳକଗଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲୁଟିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା। ଓ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ, ସେମାନେ ତହିଁର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶବ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ 40 ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବେ ଓ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶବ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟଭିଚାରର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ, ସେହି ଦିନର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଏକ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ବର୍ଷ, ଏ ରୂପେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ବହିବ ଓ ଆମ୍ଭର ବିପକ୍ଷତା କିପରି ତାହା ଜ୍ଞାତ ହେବ। ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଲୁ, ଆମ୍ଭ ବିପରୀତରେ ଏକ ମିଳି ହୋଇଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମରିବେ। ଆଉ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫେରିଆସି ଏହି ଦେଶରେ ଅଖ୍ୟାତି ଆଣି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକି ବଚସା କରାଇଥିଲେ, ଦେଶର ଅଖ୍ୟାତିକାରୀ ସେହି ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ମଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନୁନର ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ ଓ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବ ଜୀବିତ ରହିଲେ। ଆଉ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଶୟ ବିଳାପ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିଠାରେ ଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ। ତହିଁରେ ମୋଶା କହିଲେ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଶତ୍ରୁଗଣର ସମ୍ମୁଖରେ ପରାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅମାଲେକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକ ଓ ମୋଶା ଛାଉଣିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ପର୍ବତବାସୀ ଅମାଲେକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ିଦେଲେ।